Moi kini video gurine degangor ami ikkunu Nepal lungei do Nepalan olode ekkore poriskar porichonno dibarottei moi Nepal buddhor pobitro tirthostan beraicchung eseni olode moi video gurinei degangor yen olode redot Nepalot gorani ekkanotun ekkan olode dol ei বহুত develop hoijegoi Nepalan heyotte olode ikko jadottun juni edekken gurinei sadigar odhikar dej taidei onek suk sobidi paa যায় তারা olode heноttei উন্নত দিন দিন olode oi jadonnoi nijo jadottun sob kichu juni taidei heyotte olode বহুত olode sorkaror fejility olode paa যায় edekken gurinei olode buddhor pobitro stanani je jekke somoy pai olode te sekkene olode dorson goran agey buddhor pobitro jagani olode guri ejanagoi olode obossoi olode bekkunottun olode dorkar tenga phoiji olode hodo ebak hodo jebak heyottei jingganiyen baji thagode ei durlop manop jinganiyen peney peye olode ami olode monan olode dolottun dol guri parilei olode sittun para olode uttom mongol olode nei heyottei olode ei pobitro jagani sene sei olode monan dol guri suddo gorana bogobaan buddho jei jagat olode jormo loyi tamma jei jaganot nahi tare olode pudeyegoi sei jagan olode lumbini jaganot nahi maya debi olode tare olode sidu olode pudeyegoi de ai sidu olode tar olode jormo buddhor siddhartor jormo ei kobilabostutun olode besat olode durot noi Nepalan lumbini jagaan heyottei jattun jattun shraddha utponno oi dhormoganor proti jinganiyenot olode baji thagode olode ei tirtho stanani olode guri ejanagoi olode hamakkai gurinei sanagoi buddhor ei pobitro stanani olode jei jaganit buddho bereyyi jei jaganit buddho dhormo prochar gocche seran tirtho stan olode main olode ekkan olode